lapen la solam rat chini lo pulo tangte non la ke parni la so song ka parjab jiani bang ke kar biang long rat ke do ansita me nang ka cheto do nang ye kanang sot ahir jumi nang pidun nang je kanang sot lapen ning ke thepen ke do kanang sot o bani tum to thot ole chuning ring to kali pulo tangte ilitum along ri kacerai kom ji la puson a pressure group la puson a jakong bangka beda thangjang pola ke BJP tum la bangso khe phan ache thok ke dong het ji phan bangke la an su se si laga aja kong chelong lo ko jong si ilitum in tangkring a regional party jong si ave matangte regional party doanang bong ilitum jong si akacherap ave jong se ilitum ning sing thini si la so bangso ave protang la ke BJP tum kar biang long padir ke an su se la ke joy tum chot lagi to lai hui mat ha sini to la so akamat ha pen si ilitum eng kanong si jorlo la pen militum kupipi akamat ha pen kupipi a principles pen sini tum la bangso asong ka par jab ji ma lai hui bang ni tum cap army si ni tum ang ton pen isi pen isi ra phan ki pasini pon to muthe non pini bang ra phana ke than kang tung bang hello ning ki thepen ki donai ki tu bang la hello la bang so song ke dam tang ni tum ke claim ke dam long ko nat nat si akelet ke tuma ko nat nat ni tum akele le ke tuma lai hui an ka ching trung pen non tu thot ke engkam ki mi ka che jor tu je phana bang ya kamat ha dulu jasemet pet ham phang song pen ko puson a relationship ke sibi nang ma la pen ke claim ke dama hut rat pen ka ching ki ke than ko son nang ma la bang so song phanang ke jong dun nanga criticize dun hala pusona bang pu abang pi hala pusona song tum pen mesen pen ko son si ka ching ki ke than thek ji malai hui amon sam ke ban je pan an bang ni tun a hui ke sik tang dolo te pinye bang la ke a the pi lama se than chorno isi pen isi bang ni tum cap ar ni si ni tum hin pen la political convention ar ni song ka par jaba ni hala bang so ni si ni tum isi pen isi bang ke han pachini ponpo tetapi ni amut pi athe pi kapang dak jalan ke lahelo cap army bang ke lake political convention bang ke thapon po ladak kache tong ja song mohet jong ponet lo bang so ni amatsi racharye song mate political party ke amhang thekpo ini rat akachini nei bang la hello la si ong dung tum ka chong hong prong komantu si song amhang thek ma komantu si a political party amhang thek ma bojong hong prong tum bang ke pini laklar dak pen ke chini melo cap army bang ke nam tum chong hong prong la bang so song bang ke la ke lang bon ko la si mate convening committee for political convention bang so acha tai pen kerang ke ko di doana phan ni tum nya kong si pen churu ko jiro na tum apor adin ke sikang na tum apa de koasi jasa mepet pini kerang ke mai ke pha ini kupia putu dan segi fama ya catai dan segi fama la so bang rar pada kata cinya kenang tu puting timat pada la si bang so committee lagi convening committee for political convention tu situ mong kirang ji itu convention ke phaji do la so kata chunji phamse dari sia committee itu seng no si pilih la bang so mai long itu kasi tong ke da ati hai Robindra Rongsi do ati hai Sai Sing Rongsi do Song Rongsi do atau kami ati hai Rong Mendar Rong Ha bang so committee dong tulang kita lobbying kan bang ini tum ang mate dapat lobbying job lah sini tum dak itu coba kedai itu tuh masih itu tak coba pertama ini jasemet akan nang bang ke atipi ke pangdak si atipi ke pangdak alam kita lah lo tar biang long arat non lah kirang ji pai pai aciklo Keparni pada 10th of August 2026 labang suarni bang ke Ratcharia song akimi tarjap ke song bang poloko matang te political party akimi tarjap bang tar yang long arat ampart me bitum ate tham ngacing samdun matan karjap bunber tar yang long tenang tam same dopik alang tam same
atau kerja bangke telepon longpo 10th of August mate pai ke parni lapen labang so kapar jabji pan meritum isia convention ke papo labang so ni matlo pai ke parni matlo isia political convention bang litum papon po labang so political convention lo dak jase metpet bangke EPSLC pen meri pan bangke na tek lo lapen ladak aning kang samse atung ke doan ladak ke claim tu na katora atuman arku ang hoy chu hang dun bonta ke long dun de atuman aman apeng ke long dun de ke claim ke dam dun jiang kra ke long dun de matang te aning ke hepen kala bang so song aning ke hepen pa patunang ke mana bangke aning ke hepen kan dia ko kon kamat pa tu mana bangke na bang so convention lo ke tong dun po an parsi tame ku ke hai robindo rong pi ke hai sasing rong pi alang itu ma batch ma alang itu apang biar long ya farman ta song tang kring pen kar jab alang itu claim rap experience ke dotang tu man kaida ke do tu man alang itu ma batch pen ta ong tu tu bangke non pen tame akhir juli bang kan tang do pen ala bang so se na te tong ke man ta si do an parsi tame ni tum ke dam tangar ni Karbiang Autonomous Council kunon lapen asama sorkar kunon anpar tame ha parliament lo kile duntang abang fu lapen arang kia tum anak pansi tame tum himpel kacing ki kace pando alang tum non pensi tame la bang so akhir jume iklem mi kita me phan bang ke akhir jume bang ke tum nong dulu la som si lapen ASDC jase mepet socialist aru ati hai starting link tidak pun raso ASDC along ke doan alang itu ngeceng lo ke doan atum si tane la raso conventional lo bang ke se tong dong po dula som si penangan sampang song lo ke klem ke dam abang fu tum non sampang song along klem pen non kuthot kada pen nang citere kutin non bang ke racarya song lo ke klem ke dam di panan tang dulu po tu bang sa de pen pen ka dale dulu dula sing tum ning the bang la hello na puan sampang long afitin a section of hani to mahin pen kacing ki ka tham pa dulu paket lo si alang itu akhir jumi dong si dulu protang te klem ke dam bang ke jakong bang celong ku kecil temen tandangan ni si non pini rada herang ke amai ke pa bang ke just met pet bang ke rara phanda chini te rara phanda pa chini rara ka chini nahi bang la hello athe ke dam tangan ni bang ke rara to bisi ning ki bido ko regional political party bang ke ning ke theklong ga be do pola bang so aning ki bido ko la ko aning ki dia join si ke dam tang assembly election long bang ke just met BJP phansi binang ana to bang ke vote bido ko Donasi non la regional party in tangkring la rada phan kapak lang ba kenang do la pen la ande ta kalilang nilitum la bangso aracharia song par jab do protang te nilitum death si claim de nilitum death si kilik pathu de nilitum death si rab do ana phanda nilitum death si pakroi un po pola nilitum nilitum ma kama tha dang la dak kapre regional party tenangan dolang ada HSD pen ke cenglo dan ASDC Johnson de ati hai arusi ta medo lapen EPSLC mata do bomla tenili to makama tha bangla hello rachari lom tani tum kapak langji rachari song long ke do anda tum do po lapen dak kirang belang tum ana phansa tani tum hin pen ba ke chinki pon pe dedi mane chinki dam de dedi ko banga thake nili tum bangla ke flexible si do po nili tum makama tha bangla hello regional party ke do ana bangke lake nahap pano pupeno isia peng long ke do je thana bangke to min body pon po lapen kili ke bangke ke dan dun pamesi national political party matang te ke longri phan ka cheba thathe la puson aracharya song phan bangke da tar gyang long ke che ta parang long li je phan bang pen la rang body pon do la pu la bang solam rara phan ka pachini kang tung lapen la solam rat kini lo protang te non la ke parni la so song ka par ja biar ni bang ke kar biang long rat to am sitan me nang ka cheto do nang ye kanang sot akhir jumi nang ti nang ye kanang sot la pen
ning ke thepen ke do ke nang sot ko ba ni tum ke thot ole chuni ring ko kali pulotang te ni tum along ri ka cerai kom ji la person pressure group la person ajak ko bang ka be thang jang ko la ke BJP tum la bang so ke phan ache thok ke dong ket ji phan bang ke la an so se si la ka aja ko long la ko jong si ni tum in tangkring regional party jong si abe ma tang te regional party do anang bong ili tum jong si akatira abe jong si ili tum ning si kini si la so bang so abe pulotang te la ke BJP tum kar ge long pa ke an so se si la ke jol chot ko Julai hui mat hasi ni tu nak akamat ha ben si ni tu keng kanong si jorlo. Lapen ni tu kupipi akamat ha ben kupipi a principles ben si ni tu la so asong kapar japji malai hui bang ni tu kepar ni si ni tu ang ton ben si ben si ra phan ki pachini pon ko muthe non pi ni bang ra phan ke than kang tu bang hello ning ki ben ki to ben ki tu bang la hello. La bang so asong ke dam tang ni tum ke klem ke dam long ko nat nat ya ke let ke tum ko nat nat ni tum ke le ke tum lai hui an ka ching trung ke do tu thot ke kam ki mi ka che jor tu je phana bang ya kamat ha tu jase net pet tham hang song pen ku puson a relationship ke si ni ma na pen ke klem ke dam ho rat pen ka ching ke than ko so ni ma la bang so song phanang ki jong dun nang criticize dun hala pusona bang ti hala pusona song tum pen mesen ben kosong te kacing kile tan teki malai hui amon sam ke ban je pan an bang ni tum hu le sik dang do te pinye bang la ke a the pe nama se tan chorlo isi ben isi bang ni tum kep an isi ne to ba ke ben la political convention ni song ka par ja bani hala bang to isi ni tum isi ben isi bang ke an pa chili pon ko te ta pi ni a mut pi a the pi ka pang dak je lam ke la hello kep an ni bang ke la ke political convention bang ke papon ko la dak ta che tong je song mo ha jong ko ne lo Bang Sony amat sing Rajarya song ada political party ke andar teko sini rat ata sini deng bangan ada nasi ong dung tum kacang hong kong kumantu si song abang teko ma kumantu si political party yang teko ma kacang hong kong tum bang ke pini la tarda ke sini melo ke arni bang ke ram kacang hong kong la song bang ke nang pon po nasi rồi biang long non itu mete so political situation abang la bang ke ini tu mening tete itu mening tetap we political vacuum do ladak tiki klong asona political party rada tum ke boy ki sung longri longpat jerai kompon theki la sona political party ini ka biang long isi kadure asan thekon long itu dak non amat ka biang long jatu socio political situation la bang henu piklo letum chini non dak kacari ke calom council jase met Rabino autonomous council se tu machi thea bonglo dan la so council ache thea bong aso council kacari garbi anglong agar to pan kisum ke boy adok ka belam de buta kalang to in totally failed garbi anglong agar to pan ning pate de kedan garbi anglong ke boy kisum ra to in rap de kedan Bukali dah tu kita dalam orang ke Laswa Council ke 1950 or 51 pen or 52 pen. Council saying that pen abang ke mana ke no nai and people rather be note rat against rat atau man kera berenai sarkar lo rat to man pe TV se sarkar lo rat to man ke suppress nai se sarkar lo idam lo pute homala man ke oitasari Lapuan Oitasari government ke Kadeklang Vela. Lasi, this is the worst Kadeklang Council led by the BJP. BJP pen kachari pon a council and no penny Kadeklang Long Furkimo ke no nai support. Lasi Kadeklang Rada Tunke penny. This is change napo. Politically is change tangi. Kadeklang La napo. Akimi Min Keteklong is credible. It's alternative. Itu main bidang tu. Nah itu kado kawe matalo lasone do bom porote boli tum chokra matae council pen sikai si rat bhan rat tekte na contract tong doma na supply tong doma ma ko pena business tong kibi thek inut bahini me sei kuti budget don tangka tala tu pangli me na pubote karbi anglong ake patang dekhe karbi anglong ratum economy ke amoy ar bu bini ching logen middle class atum
lower middle class atum chokle mata ave chota mata ave lasi pini bangke laso council cari ke big zero ini big zero lo laso council cari lasi pini ani bangke tum rani tum mata lo bara tum da mata lo is alternative is credible in tangra tiki klo lason political party pini ka bengonga anong pini panja bekno asela so akin sodo lasi ni tum kado kawe non lapu EPSLC pen keong tung jasemet non youth group atum doan lapen kamata the atum doan alang itum sikame nasola mang matalu si mesen kachari mane as a good leadership mesen leadership who can lead the people of Karbi Anglong nasona leader nasona party nangko Karbi Anglong pan leadership kitun lason nang ajara hindame leadership kitun aprang japonte lason nang tu beselang tu namatalo Sarsing leng yes atun silame atun lason matal lapen non of that oh 1986 pen kate song MOU ke chetok an ke klem bang ko tu jail ke jang ate ke jang man cheklok sacrifice atu mane ke ex MLA tai mane ke ex MP tai mane bang ex CM tai mane ke ex MEC tai pen apara sitame la tum tame pinia bangke la sokenan sota bangke alang tum na mathalo je pini dak lasi an para sitame all veteran politician to men chenglo la pen movement veteran tuman aprang prang ke claim atu leadership te pitai they are tested leader hakko pen ala tum rat panchong tu te national leader tu dang te koi la pen de sitame asia officer tu dak bangi mane professor da dak bangi menangam mane officer ke tum ta non la dak bangi asia officer pen chenglo non la dak non bangke itu malong si la so song send at the it will be the relaying center of all pro people mane all right thinking person well learned person lapen kitu kila garat logotek penchenglo apen intellectual to penchenglo itu mata bangke adak si shalong klaman poda la si militum la so song la bangke la so song ke pene exclusive kali la da ke water tight department ke water tight ada song kali bang it will be open to all la kado babe panta tak ke na ke pawang aja pante atau look tak itu la si pini tum chini pa meka ini Karbi Anglong ke boy ki sum tunangji lapen long standing demand autonomous state tunangji ulong te ini ke Karbi tai tu isipet nani lasi isipet ya pa ini tum lada mane apa na kelang seret mana ke platform mane pan ke bate ki hang lama beta kado ai it will be inclusive politics kado ave pan itu pangarum pe sida panji Jong se jaya kata ta niche parate pen rat kado ave isipet pen claim itu bote you also welcome to this platform itu malai we have no hesitation itu main pan ke lai ini ha arlo apui ba kawe tu ini arlo deri arave itu mai open to all la si pin ke kar be kai tu pacing ruwet nang ko with this noble objective la so ke tan isa ke mang do pensi ni tu unnecessary feel lo unnecessary mane admit to feel lo je pin ke tangrak is it credible is it challenge anti people corrupt nepotism favoritism Karbi Anglong rat to claim mati ave choka to dam apne ave ini tangka ave maha ave beha be parave ini bozar dam no ini ke nam bawe kene na ave tangka sikai sia dimave ini tuma purwa long bangsi ini wet pari dembe laso purwa long pe laso soke itu cetak long ini muta long dunde bolote laso gombe bangki par nenge bangke ini sia kenan sot ase lai kado edo emple kelong nangi dan cenglo kado elam do ase laso budaksi nilitu non tarik ke bani bang dude isi hedum mesen isi credible rata tum chiki klong in tangkring it will be not only a political party it will be movement platform like I say movement is a platform as itu baja lake political party chot kali ala council long kerai dam chodang political party kene chodang kali empre ke chalong ye pan itu mede de long ri kerai kom ja pan ini tum tek long lo ini dak one tene kopilo multinational company tu di lai corporate tum long dang kiponello tai tum thang dal long de ini PSP pump ai wanted within general ta no anda tum de kan vai tek long le pin opito agreement itu pin long po lai ada ni ambani to mai tum pente हजार लोग दे नो ना अंबानी फन को हमें तो बोला लसी जोरेट लो पिनी जोरेट तुम लोग ले पहला all natural resources all forest resources पिनी बंग कर दे लोग के बिजू तो लो असे लपवा ना किसुम के बोया
Apora utsi ini abang ke kado ko me kadang lo rat to apan to support bang kenang so la pen so lesen net pen so convention ke patun dia pan itu kado kami ta cerap ceto dunia pan itu nang cerap ceto dunia pan ini la so ini la so presa abe amai long pen itu kado ada lo rat to itu tuning di pada kriminal